Tiba to. Ay, dito na dinunduman ka. Paano man siya mo sa disco likod? Okay. Ay, tiba to. Okay, magkahay na lang ta. Atong teksto karon nga kuhaon, atong nga pagatunan karon niya sa Juan 3:3. Iningingon ni Kristo nga pagpakatao pagpakatao pag-usab. So usa kini ka logical nga pinulungan ni Ginoong Kristo sa sinulat ni Juan 3 versikulo 3. Okay, padula ko basa. Kuha mong gudi ako, King James, Kanodas Katoliko. 3:3. 3:3. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw. Walay makakita sa ngalan sa Dios. Gawas kung siya mataw pag-usab. Okay. So, mo ni atong pagkatunan karon ang pagkatao pag-usab. Ang gingnan ni Jesus Christ na ni si Nicodemo. Si Nicodemo. Usa ka hari o paningilog buhis. Usa ka tawo nga makasasala. Si Nicodemo. Okay? Usa kini ka paraiso, parasyo nga maniningil og buhis. Si Nicodemo usa ka tawo nga makasasala. Personal nga giadto giwalihan ni Jesus Christ, nisulod yun dito sa balay ni Nicodemo. Ingon si Jesus Christ nga ginadikal niya og istorya, awag giwalihan niya si Nicodemo nga nagingon si Jesus mitubag ug mingon sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas ko nikaw magpakatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian. Muna nga gusto ni Nicodemo nga mag-usab sa iyang kagalingon. Walang kita